नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँछि आजिर एही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करिबा कोष्ठकाठिन्य ओ पेटरे गैस समस्या हेउथिले ताहार किछि महत्वपूर्ण प्रश्न ओ उत्तर। चलंतु जानिबा आजिर प्रथम प्रश्न। नियमित झाड़ा न हेबा, पेट भार लागिबा ओ सूक्ष्म मल बाहरिबा एही लक्षण गुडिक केउ समस्या को सूचाए? ए डायरिया, बी गैस, सी कोष्ठकाठिन्य, डी आमाशय। बंधुगण आपण माननको 5 सेकेंड समय दियाजिबो। जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य। 2 नंबर प्रश्न। पेट सफा रखिबा पाई खाद्य रे जेउ उपादान सबुठु अधिक जरूरी सेठी कौन? ए प्रोटीन, बी फाइबर, सी चर्बी, डी चीनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी फाइबर। पेट सफा रखिबा पाई फाइबर बहुत आवश्यक अटे। 3 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित मध्यरु केउ साग खाइले झाड़ा सहज हुए ओ पेट सफा रहे? ए पोई साग, बी कलमी साग, सी पालंग साग, डी उपरोक्त समस्त। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। पोई साग, कलमी साग, पालंग साग खाइले झाड़ा सफा होई थाए। 4 नंबर प्रश्न। दिन को पर्याप्त पानी न पीले शरीर रे केउ समस्या बेसी होई थाए? ए झाड़ा सहज, बी कोष्ठकाठिन्य, सी भोक बढ़े, डी शक्ति बढ़े। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य। दिन को पर्याप्त पानी न पीले शरीर रे कोष्ठकाठिन्य बेसी होई थाए। 5 नंबर प्रश्न। सकाले खाली पेटरे गरम पानी पीबार मुख्य लाभ कौन? ए ओजन बढ़े, बी पेट सफा हुए, सी घुम आसे, डी ज्वर हुए। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पेट सफा हुए। सकाले खाली पेटरे गरम पानी पीले पेट सफा हुए। 6 नंबर प्रश्न। फास्ट फूड ओ तेलिया खाद्य अधिक खाइले केउ समस्या हेबार संभावना बढ़े? ए झाड़ा सहज, बी कोष्ठकाठिन्य ओ गैस, सी शक्ति वृद्धि, डी दृष्टि वृद्धि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य ओ गैस। फास्ट फूड ओ तेलिया खाद्य अधिक खाइले कोष्ठकाठिन्य ओ गैस हेबार संभावना अधिक थाए। 7 नंबर प्रश्न। पेट सफा पाई नियमित भावे केउ समय रे झाड़ा जिबा उचित? ए मध्यरात्रि, बी सकाळ, सी द्विपहर, डी जेकोसी समय। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी सकाळ समय रे झाड़ा जिबा उचित अटे। 8 नंबर प्रश्न। कोष्ठकाठिन्य समस्या रे निम्नलिखित केउ फलटी सबुठु अधिक उपकारी? ए कदली, बी सेओ, सी अमृतभंडा, डी उपरोक्त समस्त। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कोष्ठकाठिन्य समस्या हेले कदली, सेओ, अमृतभंडा खाइबा उचित। 9 नंबर प्रश्न। पेट सफा न हेले शरीर रे केउ असुविधा होई पारे? ए मुंड वेदना, बी गैस, सी अलसता, डी उपरोक्त समस्त। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। पेट सफा न हेले
ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଏ 1ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ, ବି 3ରୁ 4 ଗ୍ଲାସ, ସି 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ଡି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଲେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟ ସଫା ରହିଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ଏ ଭୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହେ, ବି ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼େ, ସି ଘୁମ ହୁଏନି, ଡି ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ ଝାଡ଼ା ହେବା ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ, ବି ଶରୀର ଭାରୀ କରିବାକୁ, ସି ଘୁମ କମାଇବାକୁ, ଡି ଭୋକ କମାଇବାକୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଫାଇବର କମ୍ ଖାଇବା, ବି ପାଣି କମ୍ ପିଇବା, ସି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା କମ୍, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାର ଏହି ସବୁ କାରଣ ଅଟେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାଗ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା କମେ? ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ବି ଗ୍ୟାସ୍, ସି ପେଟ ଭାରୀ ହେବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଇ ଶାଗକୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ଉପକାରୀ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଷ୍କ, ବି ଏହା ଶୀତଳ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସି ଏହା ତେଳିଆ, ଡି ଏହା ମସଲାଦାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏହା ଶୀତଳ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଟେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ ଶାଗ ଖାଇବା ଶରୀରର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପେଟ ସଫା ରହେ, ବି ଭୋକ କମେ, ସି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଡି ଦୁର୍ବଳତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପେଟ ସଫା ରହେ। ନିୟମିତ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ଗ୍ୟାସ୍ କମାଇ ପେଟ ସଫା କରେ? ଏ କଳମି ଶାଗ, ବି ସଜନା ଶାଗ, ସି ପୋଇ ଶାଗ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କଳମି ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ପୋଇ ଶାଗ ଗ୍ୟାସ୍ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟ ସଫା ରଖିବାରେ ସବୁଠୁ ଉପକାରୀ ଶାଗ କେଉଁଟି? ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବି ସୋରିଷ ଶାଗ, ସି କଳମି ଶାଗ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।